sin la ilaha illallah. Na biyaon mangadji kita niyo dayang ha mga sirik pag usal sing gallang-gallang. Aun sayan pagkakitaan na to mga kataw tay mahuran na to biwutangan long ta in mga bata-bata biyan biya kalangan sin luwid-luwid at uno-uno na yung mga biwutang. Iwan na sin hukot-hukot. Amuin long tayari ha mga hawakan ini biwuko-wuko madto. Na iwan na sin sumibo kanya uno-uno na umakiyad paparkala yato. Kanila karna hipag-angkat insawa binipag-angkat iwan pagpagang sin bala. At iniha pangahakad si mga ini kataw tay manguran atawa mo mga manusia nag-uusal sina mo yung paggalang-galang iwan sin paghukot-hukot dito iwan na sin uno-uno na simibo kanya yung panghakad nila natin niya makapagang iwan ini makapagang hawala atawa uno-uno na ini kamumpaatan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ingaton na to bang unuin ini amuin parkala yato nasabot ka ina indi mihil ka to pangadjian harumini way narugaing din kan Sheikh Yasser Akiran. Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man ihtada bihadihi wattaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nastamiddu bikal minhah wa nastadfi'u bikal mihnah wa nas'aluka al-'ismata kama nastawhibuka ar-rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa yassir lana al-'amala kama 'allamtana wa awzi'na shukra ma ataytana wanhaj bina tariqan yahdi ilaik waftah bainana wa bainaka baban nafidu minhu 'alaik laka maqalidu as-samawati wal ard wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Wa ba'd, ayyuhal mustami'un al-kiram, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasin puji iban sanglit patuhan na tu Rabbul Alamin, iban pagsyukur daing hamanga nikmat bius kato sin Allah Ta'ala. Salawat iban salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinapusan Nabi piara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan harum ini papagbarakatun kato tanyo sin Allah ta'ala indayng hamanga maniu-tiu pangadjian amun sa halga-halga azim in pangadjian sin kita niyo ini nasabot ka inahi ikahadji amuin parihalan sin pagtauhid sarta inamun lawan na ini amunain syirk. May ta ini liaggo, may ta ini hialgaan sin mga sila amuin nagdada'wa sabab dihay ni timitinggil in pagtauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ray sabday dihay ni timitinggil in amun liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng hasabab ini in mawajib hatiap-tiap muslim aqil dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala akal amun yanug haraan siya panghati tumayma sin kasabunnalan subay niya unus-usun imparakala hasupaya siya di magsusun amun adlaw wayroon na ini kamumfaatan. Naray nga sabab ini mga umatal Islam nagdurungog magsama-sama kita niyo insyaallah ta'ala humati sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing ha mga topic atawakan mawdu' sin kita niyo rumini amun in nasabot ka ini kajibin minas syirki lubsul halqati wal khayti wa nahwahuma aw wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Daing ha mga hinang amun ini syirk amun lawan sin pagtauhid amun na impag su'log sin galang-galang
atawakan khayt amuin tanud yaun buku-bukuhan nila, atawakan simibu dahin doon kanya uno-uno na parakala. In maksud nila maangkat lang na rin doon hayaon, hati ni amuin ini inbala, atawakan makapagang. Kuma kita ini farman atawakan dalil halom sing Quran. Sababin aga masing kita mga umat beriman, di irati mindog, di irati minggil katang. Ha amun dalil. Dahil nga kitab, iban sin sunnah, iban sin famam si mga salaf as-salih. Amun akwal si mga salaf as-salih man si mga tabi'in. Sababin sila yaunin asal, kiyawaan nila, amuna yung mga sahabat. In sahabat, yung piyangawan nila, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahiling Allah Ta'ala, diyahi Jibril alaihi salatu wassalam. Laung sin Allah Ta'ala, Suratul Zumar, ayat 38. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ سبحان الله ما أعظم هذه السورة سبحان الله أمو يتوين دليل القرآن gana-gana yaun amuin ini maknahan tara pabahasata hadith deng Nabi sallallahu alaihi wasallam deng kan Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr faqala ma hadhihi qala min alwahina faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به amu yadto inamun tinggilan sing kita ini daing ha kitab iban sin ha dalil amun ini manunjuki ra hindi ha ini impyag kawaan sing kita bukun kalam bukun kalami siyo-siyo malengkan intinggilan sing kita amuna in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam amun wayruun kaya pindahan kaya hilangan ma farratna fil kitabi min syai wayruun long sin Allah subhanahu wa ta'ala amun ini kaya kulangan atau kaya kanapansin uno-uno ring halam sin Quran imma nga bangsa musyrikun makauna mga umat beriman hangan in mga sila dalil may ingat sila magtuhan hawak tuin Allah Ta'ala nagpaturun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaqulunna Allah apabila mo sila yan asubuhun hisiyo in nagpapanjari sin 7 lapis langit iman 7 lapis lupa la yaqulunna Allah ini pamong nila Allah subhanahu wa ta'ala sumagawaon ding mga syirik kakahinang nila dahil nga sabab ini, biyatal sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kakahinang nila. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Pamuan kanila Muhammad, afara'aytum. Tiap siran si mga ulama rin in ara'ayt, biyasin uno. Hati niya, mi'anahan bukun siya uno, kita mo. Siya, akhbiruni. Biyasin ayat sin Allah ta'ala suratul ma'un. Ara'ayta alladhi yukadhibu biddin. Baytay ni oksin hal. Unin hal si mga tao nang himuting. Unin jumatu ha mga tao. Ha mga tao nang himuting haaka masin Allah Ta'ala. Ay bimana qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Baytay sila Muhammad. Mungan ka ni Muhammad. Baytay niyo ako. Ma tad'una min dunillah. Hamun tao amun piyangayuan niyo yan. Piyangayuan niyo yan. Duka yung ding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amunain ma tad'una min dunillah. In aradani Allah bidurrin bang in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amun pajatuhun in dur in kamudaratan in kangi anday dun hayan hal hunna kashifatu durri uno makaigbaha yan in mga piyagkahakaran nyo yan in mga santo-santo in mga dahing ha mga ini sanam yan dahing ha mga piyangawaan nyo yan dahing dun hayan amun hamaksud hapangahakad niyo inyaon makaangkat simbala niyo ataw ka makapagang
aw aradani mi rahma atawakan bang paratungan ako sin Allah Ta'ala pajatuhun niya rin doon in rahmat in ulong ka ako sin Allah Ta'ala hal hunna mumsikatu rahmati ay in mga santo in mga piagsirikan ngayon niyo yan makapagang bahayan atawakan amuin makahig bahayan mapaig nila bahayan in ulong sin Allah Ta'ala kul hasbi Allah subhanallah pamungan kanil hasbi Allah mamarahina in Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya alayhi yatawakkalul mutawakkilun hati niya pa Allah subhanahu wa ta'ala magtawakkal magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala inta'u amun matta ni pagtawakkal nila demikian hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith din kan Imran ibn Husayn karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi sallallahu alaihi wasallam kita nin habuk usog hati niya kita unta in dalil dain dihay ni long tahambuk sahabat fi yadihi hati niya riun halima niya yaun halqatun hati niya amun gallang min sufur ang biya kato biya mga amun doon nakabulawan doon nakatumba ka bihayan faqala ma hadhihi kita mo pangasubusin Nabi sallallahu alaihi wasallam makawa tara kana kanang inkafaid dan sin hadith ini ya subo nilong na uno ini hati niya uno ding ha mga ini siyulog mugallang ini qala min alwahina dain dihay ni in maksud sin wahina rain dihay ni min hati niya in sabab pagsuklog sin ini in sabab sin pagsuklog sin singgal lang yaon hati niya hasupaya masalamat siya rin hauno daing ha amo in sakit atawakan daing ha ayin daing ha katan bihayan biad yun maksud niya unin iya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inzi'ha nung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang biya kato hubuah in paghubo daing dihay biquwati ni amun sumud da kita rin di hadith ini amun bang biya dinin pag-ingkar bang biya dinin paglang halima bang biya dinin amun lima in usalun matawakan amun nagdara siya hikmat unin niyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam pag ubos niya imyan lang na ini iga rin doon hayan hati niya hubo rin doon hayan iga inzi'ha sabab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha sabab inamunggal lang yusal mo yan la taziduka illa wahanan wayroon long na makasungkay mo yan atawa kaning karuduhan niyan malengkan doon na ka mag-i'timad doon na ka mangamdo si kanya yan hati niya bang mo yan wayroon siya hiig mo siya biasin sa kaula-ula amuin datungan na ko sin sakit datungan na ko sin ain datungan na ko sin katan uno na jinisan sin kangian long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka law mitta ay bunalto bangkaw abutan sing kamatay wa hiya alaik yan mo masi siya susulog ma aflahta abadan tanto sadya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di na kaw to magparuntungan sa lama-lama di na kaw magparuntungan sa lama-lama so inday nga mga kasirikan mahita siya ini dihilan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atawakan amun wasiyatan amun pag-ingkar sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakakahinang yaon sabab aun asal kakahinang si mga tauna kauna musyrik sampai di matong hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aun dayng ha mga kasahabatan mahinang sing kita padduman mahinang sing kita pamintangan ay inihati bukon siya lamud dayng hasara tiap-tiap dayng ha mga miyangi atawakan liangan sin sarain yan subay ta pagmutmutan igon minsan pabiya diinin hal minsan pabiya diinin bugat mahunit ta amun ini hilayo atawakan tang suunday doon hayan subay ta tuod igon karna sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab inyan hatiranan yan ini hikalubo angkan in masabot tabiya un pangadjian napagi siya magdua in shirk asghar iman sin shirk akbar long na in shirk minas shirk dayng ha mga amuin kaibanan shirik ay bima nabukon katani sab amuin ma-interpret sin kita matay masing kita bihayan shirik na sadya katan sumakawa indeng ha mga kakahinang long na shirik hati niya amuin ini kakahinang amun wayroon na rin doon hayaon siyara sumakawa bang mga adat bihayan nakita unyon sinsara sa bukong katan amun manunjuk hati niya sirik na sadya
bukun in parakala dahin dihay ni hati niya amun nagmungkir na sadya. Dahil nga sabab yan in shirk ngan siya ini ismun jinsun yashmal asghar wal akbar. Hati niya nalangkum niya rin dihay ni in shirik sibi-sibi ibansin dakula. Dahil nga sabab yan in pag ini suulog sin ini uno-uno pakaradyaan amun hinang mo siya rin doon hayan taming mabilang siya rin doon hayan daing naman hasibi-sibi ay ini syirik atawakan malag hati niya ha amun ini kira-kira atawakan ha amuin magbis daing dihay niya pangiktikad hapangahakad sin hambuok muslim in pag-uno niya in pagsuklog niya pag-usal niya sin daing mga galang-galang na sabot ini bima na bukun ingkatan ini mabilang na siya amun syirik sabab siyo in ithbat niya bunal niya in sabab wala hiyan ang sintuhan Rabbul Alamin dahin doon hayan in kasabab-sababan amun syara atawakan qadariyan ati ni amuin kiyadar dahin doon hayaun piya uli sinallahu subhanahu wa ta'ala dahin nga sabab yan hinang sin amuin manusia ja'ala nafsu syarikan ma'allah biya na sin biya na sin upamahan niya qiraatul fatiha amun pagbasa fatiha pagbasa sin fatiha suratul fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin inya un sabab syar'iyya li shifa inya un sabab syar'i hati niya amuin li shifa sabab ya un syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan hikauno hikauli atawakan pagkaunday nga mga uno-uno na pakaradyaan amun sabab kana naman sinhabuk manusia maigday doon na yun in sakit sintiyan niya inya un qadar kiyadar sin Allahu subhanahu wa ta'ala piya uli siya may ta sabab kaya ingatan tarayin doon na yun amun kaya pagsulayan na rin dihainin manusia nabahagi siya parwa taraf parwa amuin ini parbahagian atawakan dahin doon hayaun ha amuin partangahan muna indeng ha mga tumpukan sin manusia amuin mag-ingkar sila rin ha kasabab-sababan hati niya ingkatan uno-uno na rin ha mga niyapihan nila in hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala inggaus sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin mga ini Jabriya iban sin mga Ash'ariya in mga sila ini kalumakawa da sin mga kauruhan ta amuin aqida sin deng ha mga ini Muslim amun nag-aqida sin biha ini hati nedi sila magkakad sin asbab in hikmat deng Allah subhanahu wa ta'ala amu yadto ini karwa niya man yaglu fi ithbat amun nakaliw sila at inatajawuz amun deng hapag ithbat deng hapag bunnal sin asbab amun deng hama kasabab-sababan sampay na hinang day dun hayaun nalawa day dun hayaunin sabab amuin hinang sabab hati nilawa nin sabab biyutang na rin na yaon siya in sabab nakawa na to in sila ini amuna in mga amatul khurafin sila ini in mga tao amuin khurafat katantan wayroon kakahinang nila magkita-kita magtukod-tukod atawa kandeng ha mga bang sa sufiya atawa isyusyunin simibu deng kanila ini katutumpukan man yu'minu bil asbab amun hisyusyuin nagkahakad sin kasabab-sababan iban sin ta'thiratuha amun aw nagbulibakkas dahin doon hayaun hati niya na-prove nila rin doon hayaun sumakawa impag-ithbat nila impagkakad nila haun dahin nga mga siyabab atawa kan dahin nga makasabab-sababan niyaun wala sila nagkakadmalengkan amuin ithbat sin Allahu subhanahu wa ta'ala sibu dahin doon hayan ingkaunan niya sabab amun syar'iyan syara
atawakan kaunian qadar yan natin niya amun daing ha mga herbal daing ha mga ini biyay taatin niya amun aun tuod ini piyag sulayan daing doon hayan in maksud ko rin dihay ni mga ini miulyasin Allah subhanahu wa ta'ala amun mubashiran masabot tara kana way pagdurin mga sila ini in matan nagmabuka fa Allah ta'ala nag ini namaratsaya patuhan Rabbul Alamin amun pamaratsaya matan maita nagmabuka sila fa Allah subhanahu wa ta'ala sin hikmat sin Tuhan Rabbul Alamin sabab dahin dihay ini viyagot nabagot dahin di kanila amuin kasabab-sababan dahin ha mga siyabab himinang sila iban sin amun illah amun manunjuki dahin diha ini hati niya dahin ha mga ini parakala hikajukup sin pakaradyaan sin amun hikmat amun ilm naray nga sabab yan impagsulog sin gallang ini ibando ka indeng kaniya bang siya nag-i'tiqad bang in pamaratsaya niya rin doon hayan amun tao nag-usal kaniya hati niya inyaun muathira binafsi hati niya magbulibak kastud pa siya yaun haruka indeng nga Allah subhanahu wa ta'ala tinikiyakad niya tudin niya kiyakad niya iyadan billah ini mahinang intao naginang kaniya atawa nagkakad kaniya nag-isbat kaniya musyrik syirkan akbar amun ini pagsabot takain hati ni mabilang siya rin doon na yun nakapagsirik siya sirik amun wayroon na sirik sa laggo amunayin sa laggo hati nakapagsirik siya sin amun pagsirik panawhid hapagtuhan patuhan Rabbul Alamin way pagduwarwa in mga ini amuna in syirik amun malubu ingkatan sambat amun nabangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala halaman sin Quran la in asyrakta la yahbatanna amaluk dalil bangin manusia nakapagsirik malubu katan bangin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiyatan sin Allah ta'ala wasiyat sin Tuhan Rabbul Alamin sumakawain yaun di yaun amun laung ta hasya lillah di mahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amun bang makapagsirik makaminsan sadya lubon sin Allah ta'ala lubon sin Tuhan Rabbul Alamin katan kakainang ay bimakna in syirk akbar mga umat bariman makakuha ini ring halikusan dahing hamilya sin agama Islam syirik amun di ampunon sin Tuhan Rabbul Alamin bang inhal niya kaya hatiyan amun iniingkar niya in kasabunnalan sabab isu nag-i'tikad amun aun parukaing dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari hati niya kasapawan niya atawakan ini kaliyuhan niya in Allah subhanahu wa ta'ala in tao yan nag-i'tikad siya nagkakad siya amun pagsyirik niya yan syirk akbar hati niya amun ini limbangan niya Allah subhanahu wa ta'ala adapun bang ini'tikad niya inyaun sabab sumakawa di siya magbulibak ka sa akin hawabaran niya fahuwa musyrik syirkun asghar at inakimakad siya inyaun amuin wala nagbulibak kas akin hawabaran niya ini musyrik syirkan asghar sabab wayroon siya nag-i'tikad in dahi nga mga uno-uno sabab yaun siyabab hati niya nakapagsirik siya pa Allah subhanahu wa ta'ala haamuin hukuman haparakala yaun hati niya inkiyakad niya natin niya sabab sumakawa biyasin sumakawa inamuin ini nagkakakad siya pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yamin Tuhan Rabbul Alamin wayroon niya hinangan sabab hati niya wayroon hinangan sabab sin Tuhan Rabbul Alamin dahil doon hayan hasupaya in manusia mangayo asupaya manusia amun sumulog si mga dahil ha mga nasabot ini hangkan in mga dan amun pagkawa sin ilmu amun uno-uno pakaradyaan amun sabab law na di hilanday di hay ni sinsara sumasa na rin doon na yaun hatarik amun siyara biya na sin uno-uno siyara dahil di kato kalasal amu inhani yaun
nakasulat siya halom sin Quran na suratul Nahl. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat kanuman tagsiyam. Fihi shifa'ul linnas. Inamun asal ini aun day dunayaun ini mahinang siya ubat pamano siya. Bang niya yaun ini yammalan in asal yaun. In asal. Iman sin mga do kaing daing kanya ini amun mga biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya na si mga habatus sauda. Atawa kan pagbasa sin Quran. Hati ni ini siyara day sabkato tanyo mga umat al-Islam. Siyara siya. Long sin Allah Ta'ala suratul Isra ayat amuin wa nunazzilu minal Qur'an ayat kawalan tagdua wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ay piaturun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in amuin Qur'an aun day nunayaun amuin dayng ha mga shifa ubat pamano siya iman sin rahmat pa mga sila bariman. Ada po ni mga tarik amun nasabot takain na amun dan hati ni amun kiyadar biasin uno biasin amun pagkasulayan sin kita amuin ini kana naman tarain do na yaon aun kamumfaatan niya dayng ha amuin maig in sakit maig in niya na namsin tao sumagawa subay rin do na yaon amuin maawni na mo in atharan zahiran in pagyanon atharan zahiran amun buli bakkas amun matampal siya unin matampal amun limalahil siya mubashira natin na aktual kita musim dua mata mo biasin tao kamalaw iktawan nas atin na biasin paghinangon aun yan dahil nga mga paghinangon sin kamaasan at tawag sampay pabiyayaon aun yan long ta ini paghinangon nila kadji amun ini kuma sila kasa yaon ang pahibutang madtupatian ang paumbiasuan bihayan hati ni aun day doon na yaon ta'thir aun day doon na yaon ini maig in doon na kain hangin doon na kain amuin pakaradyaan hati ni dumayaw-rayaw inamun para saan niya hati niya fabari bidhalik imuli siya rin doon na yan imuli siya inyan sabab zahir inyan sabab amun limalahil siya matampal hangkan nasabot tayo nilaong tayo para kalay ni Kadji sabab sin aun mano siya imyan laong na anajarrab hada at niya nakasulaya kulong na doon nakaimyan sila amun hitinggil nila matuwing pagsuot sing kwan niya sinamuin galang-galang niya imyan sila laong na kaya sulayan ko yan inamun pag uno ini amuin pagbutang atawakan pagsulog sing galang-galang dahil hindi nasip akwan atawakan hawakan bata-bata bihayan iban lang na nakakaakumumfaat dahil doon hayan kanya sumakawan niya bukon amuin aktual at ini amun live bang biya mga hazaman tabiyayaon at ini bukon siya mubashiran biya sinamuin pagsulog sing galang-galang ini at ini aun mano siya magsulog sin ini galang-galang ini itikad ni ananafi at ini impangakad niya Kadji rin diha ini at ini aun kamumfaatan niya narin doon na yaon magmumfaat kaniyan para kala yaon sabab infial amun pag yanon day niya ini emotion si manus yatin niya amun pangakad niya rin doon na yaon akin hawaran niya amuin aun waktu magta'thir yaon hati niya ini tumarang day doon na yaon biya na sin paghinangon sin kamaasan ta magbasa sila amuin hataon na sakit yaon basan nila sinday nga mga uno-uno na aun waktu di kumugdan inamuin pagbasa yaon pag-ubos aw na siya dumatong biyan manawal biya katoy ni Kadji amon long ta magtatawal ba ini o magtatawal ba yan dumatong na sabdo kaing biyan pagbasa ni magmumfaat hati ni maigin sakit sin tauyubatan yaon atawakan amon tiawalan yaon hati ni magbasa siya amon ayat sibo dato din ayat biasa yaon sumakawa pagbasa sinabok yaon kana naman niya amon kahilangan dahil doon bang mga gumaan inamuin sakit dahil doon hayan kaniya kana naman niya to diyan to inamuin ini sakit maig malawa dahil doon hayan atawakan kapagangan atawakan maangkat dahil doon hayan hati niya sabab sini'tikad nila ini na tumtumon sing kita inang biya pagpagang atawakan pagbaba hati niya amuin ini naig sakit kaya kulang-kulangan niya
amun i'tikad niya in kamunfaatan nafa' dain dun hayaon hati ni amuin ini pag biada sin pagsulog sin amun halqa yaon at tinamong gallang-gallang inyaon katan mujarrad syu'ur nafsi long si mga ulama amuhat yaon kaya na naman sadya sing ginhawabaran ang kanina mon pagnanam sing ginhawabaran inyan bukun day nga mga siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala tinibukun ini laysa tariqan syar'iyan wayruun day nunayan amundan siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala li ithbatil asbab amuin kapag unuray nunayaon amuin ka ithbat katutog sin amuin pagbunal sin amun ini actual day nga mga sabab sa biadahan ni ilham manjarin tawlong na aun di matungka ko ilham bialong nabiyaw natin aun hila ilham kako duway isab siya ini day nga mga uno day nga mga silikat ini amun aun ilham kako nilaw na ini makauno makaig atin tiya kainup ko tod siya ini tiya kainup ko siya na day nga sabab yan in qawlong na sinamun lubsul halqa ini wal khayt amuin ini pag sulog sin halqa iban sinamun khayt amun bi mga unsa paginangon nila buku-bukuhan nila biyan kabji aun hinangon nila yan amun ini tanud biyan atawakan luwid-luwid himutang din mga hawakan at niya uno-uno na rin kahahadid dahil ha tumbaga atawakan dahil ha bulawan dahil ha silver atawa uno-uno na rin doon yan damik yan in khayt ma'ruf kato at niya matampali aunin in khayt amuin ini tanud atawakan dumo kaing dahil doon kanya biya sinta ulaw na amun maginang siya muayan natin niya min nuhas ang biya mga rin long taha amuin copper yaon tumbaga kadji at inhuna-una si mga tao rin doon na yun amuin makapagang at natin daf'il bala din dihay ni amuin ini puas na before pasin bala lidaf'il at niya paagangan mo yun dumuwa ako amuin di dumatong di jumato hati niya amuin ini hipinting sin mano siya yan dahil doon hayan uno-uno na rin nga mga ajzail hayawanat ang pagkakitaan tayan may nuno kita ang mga bibutang dahil nga mga bay pipinting ang dahil nga mga babasawom ang biya mga uno yung mga kasa ang parang nga mga sasakatan kaibanan bibutangan dahil doon ang biya mga hayawanat amun osin kabaw uskat ang uno na rin hati niya amo yan in hal si mano siya ipag-uno nila ipagpinting nila imaksud dahil doon hayan long na hati niya amuin di kudanan sin ay di kudanan long na sin amuin ini pasok sin amuin ini uno ta ini long na evil eye biyayan pag uno nila hati niya bang kakitaan sin tao yaon lumayo siya di siya long na maun biya di niya kaunon akyat di niya takawan di siya maun papayaon na in mga ini hati niya i'tikad nila ini supaya long na ini lumayo in mga manusia na in pakaradyaan amuin raf'ul bala o daf'ihi atin niya nasabot na in farq din doon kanila atin niya pag-angkat puasin bala inamun ini amuin raf'il bala atin niya puasin kauno yung din doon na yung karatong simbala imansin amun paagangan mo siya narin diha ini mataud nagjato mga umatal Islam pamanga manusia mataud magjato pamanga manusia hangkan sa ayat ka ina nasabot ta amun tafsiran si mga ulama qul afara'aytum ma tad'una min dunillah hati ni amun piyangayuan nila yaun piyangayuan nila dua piyagkakaran nila amun dua sampay kiyakad nila na ibadat amun dua pangayu yaun hati ni pa mga asnam pa mga ini kasanto-santuhan nila amun dua ibadat dahin doon na yaun nangayu na sila rin doon na yaun mga musyrik nasabot ta kaina wayron to mukal na nila rin doon na yun sila long na innama na'budum liyuqarribuna ila Allah hati ni pag-ibadat nila pagpangayo nila yaon imaksud nila sadya supaya sila makasuk pa Allah subhanahu wa ta'ala liyuqarribuna ila Allah zulfa in maksud di mukal na nila rin doon na yun sumagawa inyaun syirik inyaun wayruun panghati nila inyaun timitinggil haamun i'tikad haisyu manusia
amun nag-i'tikad siya ang kanyad to in mga asnam, in mga susumbayaon. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baytai, ati niya baytai nung ako. Inamuin ma tad'una min dun in aradani Allah bidurrin. Bang aun pajatun sintuhan Rabbul Alamin amun mudarat. Hati ni amun kangian. Hal hunna kashifatu durri. Taban di. Amun long na makaig din doon kaniya inambiya kas amun sakit atawakan uno araman di makatabangin inamuin asnam yaun di adahani siya binamuin para kala amun bangkaw ratungan ni'mat karayawan di day sab siya makaig ataw ka makapagam na nga sabihan lang sin Allah Ta'ala hasbi Allah ay kafi mamarahinain Allah subhanahu wa ta'ala mamarahinain siya jazaan min rabbika ataan hisaba ay intutong basan dengan Tuhan Rabbul Alamin amuin pagdihil hati ni Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya inday nga mga makawa tarayin dihay ni mga umat al-Islam mga kiaulungan sin Allah ta'ala inday nga mga pakaradyaan intao amun kimahakad hapakaradyaan ini suway siya mag-us-us suway niya igon in pakaradyaan ini amun iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hati niya kita man niya inamun usog amun wayro unday nun hayaon piatar rang hisyo salong si mga kaibanan amuin muhaddith atawa kanday nga mga hadith tiap silanday dihay niya tinya siya na in amuin hi Imran bin Husayn hati niya amuin kita nin usog ini law na siya na in Imran hati niya amuin siya tuod hawak tuman kita dahin dihay ni amun iyan niya uno mahadhihi amun sual hangkan in mga tao amun ini manabuti atawakan manglangi rin dun hayan subay siya bil hikmah tinya asubon niya unin dahin nga mga lima mo yan atawakan unin karahan si mga yan ang pasyabaitan hati ni mga yan tiranan amun hikalayo mo atawakan hika hinang mudusa pa Allahu subhanahu wa ta'ala in sumuno siya butsin Nabi sallallahu alaihi wasallam amun pagkauno niya pag-inkar niya rin doon hayan pag-inkar niya sin inya unwayro untuod amun karudduhan niya fa in qala min alwahina law na ini rin nga amuin wahina hati ni amun protection niya protection niya ininilaw na protection ko rin nga amuin sakit di ako hinglaw di ako kuan magtuytoy si Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat bedin na bayin kita amun iyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam inzi'a iga mangbiya ka to huway namun ini kuan tangso aray doon hayan sabab law na in day nga mga galang-galang siyulog mo yan wayroon kasungan niya malingkan amun day doon na kaw mag-i'timad day doon na kaw amuin di na kaw makabaak day nga mga amuin pangahakaran mo sabab lang na bangkaw napatay iabutan ko si kamatayaan mo masisusulog na tan tuli na kaw maguno di na kaw magparuntong hati na kaw magkasanyangan kaya din na bain kita inyaon amun sahabat hati niya sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa liyang da sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya din na bain kita ang kan long takain na in wahnan pag iyanun amuin wahnan fin nafs la fil jisim amuin ini dain dun hayan hakin hawa paran sin manusia buko na amuin jisim hati ni amun a'da badi sin manusia katan ada kala long na inyaun amun ini indumukang atawakan in kasungan niya rin dun hayan haamuin pamaranan niya wahan fin nafs hati ni amun wahan nafs maba dahin dun hayan inamuin pangahakad niya sabab imano siya bang ini dahin dun hayan unti mataalok na pakinhawa para niya pakaradyaan amun hinang niya proteksyon dahin dun hayan lumamma inamuin pakaradyaan niya inamuin confident niya serta mag-i'timad siya mina sini'timad dahin dun na siya mangamdos
haamun siyusuot niya kaya kahakad niya yaon kalupahan niya na in pag-i'timad pangahakad fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hati ko ba nakawa na tuin inamu in maksud sin ayat iban sin hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sababin fi'al amun emotion sin manusia ini. Law athar kabir amun magbulibak kastud siya malaggo in amun effect niya ini pamano siya amun lumamay manusia aun waktu maguna-una siya in siya yaon halom sin kakulasog halom siya sin kasihatan hati niya yaon siya ini halom sin ini kasihatan hati niya healthy siya sumakawa inuna-una niyon siya nasakit hati niya nanam niya tiranan siya masakit tiranan siya amun niya nam niya yaon kiakad niya magdurunin sakit niya aun waktu siya in manusia amun lupa-lupahon niya pagkarajahati niya wayroon niya datiya uran in sakit niya yaon maningkan nasakit siya yaon sumakawa mainang siya amun in tao hati niya ini kondisyon siya bihayan hangkan inamun emosyon si manusia ini aun pagkarajaan mabot siya rin doon hayan hati niya kakitaan may manusia amun nag-uusal at amuin kumugdan jumato kanin sakit din doon hayaon hati niya kinhawabaran niya kana naman nin asal hati niya amun pagjato rin doon kaniya hasabab sing kalamasin hati niya amun confidence siya hati niya mo yanin pakaradyaan sampai imano siya makahuna-una siya in siya yaon aun sakit niya biya ini aun sakit niya biya ini na tumaw din amun ini pakaradyaan niya nuwahan sampai amun in mauhu mamuin huna-huna niya yaon mabunnal tuod nabiadahan in hal si manusia amun nagsulog siya sin halaka mong galang-galang dahil hawangin na la tazidu illa wahanan sabab in siya yaon impagitikaran niya hati niya aslong asyaon siya sa lukay niya simusulog sin pakaradyan yung long nasalim siya hati niya salamat siya di siya ratungan sin sakit di siya ratungan sin uno-uno na dahil nga mga amuin pag iyan long na di kaabatan di kakuanan katan iyadan billah na arapon bang niya igon niyaon hati niya inwahan niyaon wayron pagduwarwa maig lumamma siya naray nga sabayab yan inday nga mga sabab amuin wayroon athar amun manunjuki rin doon na yaon siyara atawakan adat si manusia atawakan piagsulayan hati niya di magmumpa at pamanusia yan hangkan day nga mga amuin pagsulog sin halak asin ang mga galang ini atawakan duka ingdeng doon kanya pagpagang niya sin bala dumato atawakan pagangkat niya rin doon hayan day nga sirik iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam law mitta wa hiya alayk ma aflahta abadan hasahabat iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay bangkaw tuhan iabutan sin kamatay yan pumpa masi susulog inamunday nga mga habay-habay day nga mga hahawakan mo yan atawakan uno-uno na rin nga mga ini galang-galang dahil nga mga ini habay-habay yan maaflahta abadan na di na kau mag-uno di kau magparuntungan hangkan hindi nga mga inig sin akamata atawakan sin di ilan definition sin mga ulama insakit amun di ikakawa sin paruntungan sin mga manusia atawakan kakuyakan dalil yan amun dahil doon hayan ini ma-disappoint manusia atawakan malus manusia at lusong siya rin doon hayan sin pakaradyaan yan damik yan in khawatim amun a'malul khawatim amun hinapusan kakayan si manusia amuin law sin Nabi law mittawahi alik amun bangyaon pa masi ini susulog yan hati niya kaya hati yan rin doon hayan bang niya inig hari pa siya amun abutan sing kamatay di da makaril ka ni kamudaratan sa manusia bang siya nagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala biya da siya sin wayroon dusa atin nagtawat nagbalik siya pa Allah subhanahu wa ta'ala naray nga sabab yan in mga manusia amuin yaon day doon kanila amuin biyutangan sin sara sing kita unim biyutang nila rin dihay ni hati na ang parihalan si mga manusia ini lam yu'dhar atawakan yu'dhar sabab hapamong si mga kaibanan mga ulama in pag
ini sulog atawakan nakakaon siya, nakakomit siya sin mga syirik kakahinang ini. Habok sahabat iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkaw lang na amun iabutan si kamatayon kay mati niya di na kaw magmumfa dati niya in maksud din diha ini jahili na muin habok sahabat ini nadihilan din diha ini si mga ulama atin niya amuin haparihalan sin uno aun ka excuses ni rin doon aun ka kamaapan niya sin nagsulog si mga galang-galang din dihin atawakan sin amon nagkaad si mga habay-habay ini sabab din dihin kitaon atin niya bang takitaon inda Sheikh Fauzan namong sila tinya wayrun udhur nila sabi innahu may yushrik biha intao nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala wayrun uno nila wayrun kaamaapan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha law si mga ulama in Allah subhanahu wa ta'ala rin dihin in Allah ta'ala rin niya ampunon in mga uno in mga hinang hati ni amun tao na kapag syirik patuan Rabbul Alamin la yaghfiru ay yushraka bihi dito dan pun siya tao na kapag syirik wa yaghfiru sarta ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala isusyo amun hati niya duka ing day dun hayan sa biya din na rin hal sinta o amuin ini wayruun panghati niya nalong sin mga ulama din dihay ni aun nazar hati niya kita unin hal niya bang siya miya tay rin dun hay umasi-masi siya hati na sarih kita un tamatarang dahin dihay ini hati ni amun wala napatay siya wayruun panghati niya wayruun ilm wayruun panghati niya in zahir dahin dihay niya hati ma aflaht abad هاتنا لو مت عليك ما أفلحت أبدا أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها هاتنا hapu askiyahatihan mo na rin doon hayan in ini dahing ha mga liyangan in ini dahing ha mga ini piyahali tud kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta liyang na kauray hindi ha ini hati niya kalakihan ini amu in tafsilun palu akon sabab in kaawam harwa para kala siya amu in kaawam amun aunday nun hayaon kamapuhan niya damit yan aunday sab kaawam amun wayrong kamaapan kaniya biasin mga magjato ang mga tauhakin ba wayrong panghati nila yaon nen sila yaon baitaan sila hati niya inay nang dahindiha ini amun udhur hati niya amun aun excuses nila dahindiha ini hasabab sin wayroon jimatong ang mga kamaasan na tuyat to nagpatikan inyan na may talom sin Quran sin hadith hati na in sila ma'dhur hati niya aun kamaapan nila adapon habiyayaon yari na kita isuk yari na kita madini yari na kita zaman di na kita magyanlong tayad to kagimba sa inyan untab yaw niri na ukab ning katan social media ukab na bang ukab umadto ko patas puntok yadto marayhati ko ba long tabang day nga mga 100% mga 10% day nang biya mahina to din biya mga signal nila ang mga kagimba na mga kalawd-lawran biya yan impuinta na hindi ni mga umatal Islam hati niya wayroon na marihati ko excuses yung mga manusia yan na yung mga ulama yan na yung mga kakuro yan na yung mga yukab na katan subhanallah inday nga mga karandanan hati niya amun manunjoki kita humatisin sarasin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na hati ko amuin makaiyan siya long na wayroon ako kaya pasampayan sa inyan hati ni reng nahamano siya dahil nahamano siya indi tuod siya humati nahangkan mga umat bariman wasiyat ko pawaran ko lapay na maun kaniyo amun ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niyo ulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam katutan ulong sin mga ulama katutan niyo hasupaya kita di makananam sin amun kabinsanaan sari sa bang dahin di hadunya pakanya long taamuin nagdarasin hati niya amuin parasahan uno-uno na sumagawa in kita unta rin di amun magbalik kita fa Allah subhanahu wa ta'ala aun dahin doon hayaon alam aun dahin doon hayaon paghisab na yakaw muslim yakaw bariman amun tiyawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala tiunjukan waktu mo na biyayaon pangasubukaw fas'alu ala dhikin kuntum la ta'lamun bukon tuod in himumungan sin kami ini amuin mamagangi atawakan
manguntara kaniyo, mamayta isin kaniyo at nagpasakaulaw, sumagawa, ulong na mo yan kaniyo, hasupaya, wayroon amuin, di maauni na muin galantang dahin doon na yan sin ibadat nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab wayroon dahil nga mga kakahinang sing kamasan na to malengkan ang sabihin ng si mga musyrik ay bima nakita nagtaklit simiwo kanila nabiyayaw niya diri matungin aga masing kita subhanallah amun wayroon na sa tamban-tampal biya sinamun bulan niya undamlag hati niya di pa kita kumawa sin sahi di pa kita kumawa sin kabuntulan masinaman kita kabingkukan na inyan dalil sin katukas sin pangatayan sin kita mura-murahan insya Allah ta'ala mabilang kita nyo rin nga mga amuin pa nag-amuni katuyad to hati niya magkakad kita sin uno-uno katan dahil nga mga syara sin Allah Ta'ala mag-ubat ko maghinang ko sin katan ini timinggil kaw hati nagkakad kita sin sabab kasabab-sababan inyan dalil sin pagkakad ta Allah subhanahu wa ta'ala wala kita nag-ingkar ingkatan dahil nga mga kasabab-sababan amun wayroon dahil dunayaon wayroon na probe wayroon dahil dunayaon aktual kita mo tantuhan na sadyain mga yan wayroon kasungan niya malingkan amun nakapagsirik kaw nakapaglimbang kaw fa Allah Ta'ala duwa rin kasungan niya sumasa kaw makawa kaw rin halikusan sin agama Islam sumasa day nun circle askar tinasibi-sibi ikaw sabi kakwa halikusan sin agama Islam sumakawa ding ha mga amun kabairu dhunub amun sa lagu-lagu pa ding ha mga hinang dusarakula long sinib na bang ako naka-amuin ini parihalan sin circle askar mabaya pa kulong na makapaglapala kwati ni amuin himumungan sa payong kaputingan deng sin uno deng sin sirik sibi-sibi na mura-murahan yan tunin waktu na to insyaallah ta'ala mura-murahan iniin kita nyo katantan alaw sin amuin padduman sin Allah ta'ala pamandu sin Allah ta'ala masalamat kita niyo ini mamaid ako kanyo halapal wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah mga katawtay manghuran na to yadto na to na diungog in pangadjian kaya tukbal kato sinambok buro na to Sheikh Yasser Akiran dahil ha mga salingkat-lingkat pangadjian mga katawtay manghuran amuin mahinang sabab mahinang amuin inipuunan hikaampon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan karihilan kita niyo amuin susungon sin kita niyo ha alawm sin ini pakuburan kasanyangan sambil na dakpak madto faadlaw akhirah mga katawtay manghuran in kitabut tauhid in ini tartib siya piangadji ding hapanagnaan hikalima series na ini insyaallah subhanahu wa ta'ala lawan sinamuin pangadjian sin ahad limaway lilayan sin inila ilaha illallah iwan sin kalabbian amin lilayan sinamuin kitabut asin sin kalimatut tauhid nabihaon bang nato dungdungan marayaw in pangadjian kain na singguro na to amoy kiatukbal kato dahing ha mga nabilang siya amoy sirik kapag usal sin paggalang-galang amoy niwatawakan paghukot-hukot sabab sin inti tikad tayad to supaya makapagang sin bala na matampal imbeta in dalil piagsabot sin kahuruhan na to bukon dalil sin akkal-akkal sadya bukon dalil sinisiusyo amuin well-known manu siya atawakan naggugulal awliya atawakan uno isiusyo na siya alim naggugulal buat malengkan dalil ding ha Quran dalil ding ha kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala dalil ding ha hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam matampal kato taniyo in parkala yadto tanto makasud siya adakala makasud na kautod matupaka hinang amuin ikapag sirik mo mahinang sawab di matayma in ibadat mahinang sawab di kita karihilan kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah mga katawtay manghuran hawiha ini pangadjian labi-labi na inkamuyan habinaybayan amuin naning huga karadyo-radyohan iban senior hiya Facebook matao din nagla-live in ini mga katay manghuran hambuk ding ha mga nahinang natali sin kami ha Arisala Radio Sambuanga in partners with Ad-Dia Foundation amuin biyadiin na to maramari yung mga ulama na to sa bihaon bunal sa ito yung pangyanon singguro na to mataod na kakuruhan na to hatyaman ini wayroon na poon sabab wayroon na reason amuin imian kita naawam ako sabab karna misan na dyan na Facebook ini abutan akong katilingkal dun niya sa suko sin own wifi sa suko sin niya nagpe-Facebook
angkan na sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw na amuin nahinang sin Arrisala Radio Sambuanga in makapahampit muna in kami makahampit kami sin ilmo piyagkatok bali sin kakuruhan na to labi-labi na in kamo amun yan nagla-live hi-share na to in amuin da'wa ini sabab hamuray ini in way amuin ini makapabuntol kita sin akida magpabuntol kita din sin itikad na to adakala iulinan na to impangandal na to kaput hiapo na to kaput sing kamaasan na to masi naman yan to correct mga kataymunguran balik-balikan na mo in kami wala kami nagpasakaula-ulari so mga kawa in mga alim in mga kakuruhan na to yari imaalop ando kailo in tuyo nila dimihil ka to pangadjian balik-balikan na mo in kami in kakuruhan na mo in pangadjian ini kiyawa ding ha Quran iwan na sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan ini aun ini kapaiddahan aun nakawa na to harum ini misanda kuman maniyo tiyo insyaallah subhanahu wa ta'ala ahad balik to continuous kita niyo continue rain kitabut tauhid pangadjion supaya maurol na to bang kamo wala nakaurol sinamuin panagnaan yanda in YouTube channel sin ini Arrisala iwan sin page sin Arrisala insyaallah subhanahu wa ta'ala yanda ini nakasi-share ha page niya manjarin yung reviewhon in mga lecture ini murah-murahan mga katawtay manguran insyaallah chef panalam-salam ko bang mga salamun mo tuan insyaallah bismillah insyaallah taala murah-murahan yung kita niyo katantan mga katawtay manguran yan ang pamaybayan sing kita niyo salamat atin niya salam doa sing kami amuin habi na ibayan mayo masuok iban sinlong ta pa mga ahli doon nakaharin-hariin na kamuwi na ibayan salam doa kanyo iban pa mga ahli na mo yan ang mga tawi-tawi salam doa kanyo iban na mga amuin katan tanday doon na yan iabutan sin binaybayan sarta long ta salam doa di sa ba mga ahli na mo yan ha amuin pamaybayan in uwangan na mo Aji Fauzi iban sin Adja Paisa ini uwangan na mo damikyan iban sin ahli na mo yung muzia iban sin mga ini pamaybayan nakatan dapay kamo sarta amuin tay manghud na to moder sing kita niyo murah-murahan in kamo rain doon hayan amuin salamat iban sin mga amuin Arrisala yan amuin nagpipikilan sin amuin bangbiya din ini ka tabang ha mga katawtay manghuran sing kita niyo iabutan aramala murah-murahan in sila yan pataptapon sin Allah Ta'ala pag-iman nila iban sin amuin tutukasan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wayroon dayng ha mga bala piaturun sin Allah Ta'ala malaing kanin yan tanda sin lasa kanyo sin Allah Ta'ala na salam doa kanyo mga katawtay manghuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Balikan ko in Arrisala Radio Sambuanga in partners with Addia Foundation 168 Unishop RPSPU 9 PSPG 9 mga nuevo Muslim na Sambuanga nanawag-tawag a call for donation magtulong tawang kita niyo man ayudahan kita magtulungan po tayo for 5 victims from Baliwasan Seaside, Zamboanga City. Amuin Jimatu Singkaha po niyaon. As of 6 p.m. Last night, aun na siya 390 families in na record na siya. Amuin kay record siya in CSWD. On counting pa. Laong nila umabot lang na pa mga 400 or more than that. Na timatakad-takad kita. Salta imabot na in individual mga 1,700 plus pa 1,800 in victim. Sinamuin kaya sunukan niyaon. Na manawag-tawag kami mga kataymanguran ando kailo dahing ha mga kakaus-kausan sing kamo dahing naman hatamungon at tawakan uno-uno na amoy labi marayawin wala pa na usal amo to yung afdal amoy ini ikatukbal na to ini face mask, face shield, goods at mga noodles, sardines uno-uno na toiletries iwan sin bang aon amoy makatawakkal kamo di mail sin cash new inshallah in Addia in dropping station na mo yan ha office sin Addia 394-A Main Road sin Santa Maria, Zamboanga City going to Bangko Harap mo papasunang ka kalawayan mo siya before mag ini intersection green ingrate sina mo in Addia Foundation. Alhamdulillah amo yan to in mahinang namo amo in
in kami himinang sadya kami taytayan sugpaton na to in kasi iwan lasa madto pa mga katay manghuran na to amo in kiugdan sinara mga kahapon mura-murahan mga katay manghuran magsukol kami pa mga ini nanayhug di na mo kamukanganan katan labi-labi na inyan ha mga nagraradyo mga kapupuan na barangay island dagpak mo pa municipality amo in province amo in island municipality sin Lupasug iwan sin Basilan biya sin mga pilasyan salam doa kanyo magsukol tuod salam doa ko kan Fadslor Lim amo in CEO sin 168 Unishop na ambukin ni ring mga taymangud sin kami amo in timutuko sin program sin Arizala iwan sin Adya insyaallah salam doa kay mo brother Fadslor Lim iwan laung hiarija Lija assalamualaikum from Malaysia malingkat tuod in topic ini murah-murahan salam doa kantuan pati asti amaon ni Tuan Mikdad masyaallah magsukol tuod Tuan Ben iwan sin pangadjian kay Tukbal damikyan salam doa kanyo katan mataud sa din nagkasabot sin president namo biya na kan team Ijiran siya rin sabihin ng sabab nakapaon kita sin radio program ini through the sponsors of IDV Graduates Alumni Association sabab siya rin sabihin national president alhamdulillah yari masi in pangandul kato amo in ha program na to ang kan masigitan yung nag-exist since 2018 of August naka-stop sa kita sin pandemic sa yari rakita niyo alhamdulillah salam doa kan to Mukhtar Julkipli salam doa kan Haber Lutian kan Sheikh Hakim salam doa kan Arman Indanan Iwan Hiafia Abu Ina MJ Khalifa to Asraf salam doa kay mo naning hugaw kan Lieutenant Ilham Sirajan salam doa iwan kan Sheikh Munaf RPSPU Barm salam doa matun kan Ma'am Bing Mamang Kim iwan hipapang Bing salam doa matun pamaasin ini ambuk manghud ko ya kan team Jiran salam doa pa ahli mo murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala pagbalikan sing kita niyo ha Sabto balik asusungon niya to insyaallah in tumukbar ka to pangadjian ha next Saturday yato kay Sheikh Hidron Jakiran invite ta Sheikh Mari alhamdulillah say sabi na mo indimihil na dumukunte sabi ng buki ni kakasising kita amo in nakapangadji ha Azhar University ha Egypt na insyaallah invite on ta Mari Sheikh Hidron Jakiran na iwan na sin ini kaiwanan kahuruhan na to isa adlaw ahad murah-murahan insyaallah riwayron na wakto sing kami salam doa ako pa ini ahli ko maon pa piyamikitan ko pa family dami kana Padji Rahim kana Wadji Rohana yan ha Al Jahra Village iwan pa family Julkipli kana Padji Man kana Padji Rajmil Julkipli iwan singkatan kanan Tibong ka murah-murahan salam doa kanyo Alden Suma assalamualaikum kakasi malingkat tuod in topic din ha Malaysia mataod din naning hugding ha Malaysia masyaallah salam doa kanyo katan labi-labi na isa parwa maasko kan ina kanama naning hug kamo misan kamo wala na nakabalong kahadeng ha kakulang niyo alhamdulillah in pagsarang sukulan sing kami kaanakan iwan na sin mga ini kamanghuran yan kaumasi yan namo kamo masiki kita amo ini malasig pa isab insyaallah subhanahu wa ta'ala magsukol tuod kanyo murah-murahan salam do ako kanyo katan mamaidin tay manghud niyo halapal pagkasiwal lasa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar. The IDB Graduates Association and the Kapan Rizal Cooperative invites you to listen Al Risala, The Message, every Saturday and Sunday at 8 to 9 in the evening. Listen to the Islamic Hour, a program of guidance and fatwa, the monotheistic call to follow the oneness of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Risala, The Message, every